अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। दोस्तों आज के वीडियो में हज और उम्रा से जुड़े हुए कुछ ऐसे सवाल लेकर के आए हैं जो आपकी दिलचस्पी का बाइस होंगे। सवालों के जवाब और उन जवाबों को बहुत ही तफसील से बताया गया है। दोस्तों आप इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, उस जगह का क्या नाम है जहां पर हाजी शैतान को पत्थर मारते हैं? यदि इस सवाल का जवाब आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है अल जमरात। जिस जगह पर हाजी शैतानों को पत्थर मारते हैं उस जगह को जमरात कहा जाता है। ये जगह सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा के करीब मिना में वाक़ है। ये इस्लामी मनासिक हज का एक अहम हिस्सा है। हाजी हजरात इन मकामात पर कंकरियां मारकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को याद करते हैं जब उन्होंने शैतान को कंकरियां मारकर भगाया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, हज का सबसे अहम हिस्सा क्या समझा जाता है? यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है मैदान अरफात में ठहरना। दोस्तों हज के अहम तरीन अरकान में से एक है और इसे वकूफ अरफात कहा जाता है। यह हज का सबसे अहम रुकन है और इसके बगैर हज मुकम्मल नहीं होता। मैदान अरफात में हाजी अल्लाह ताला के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और खुलूस दिल से दुआ करते हैं। ये दिन दुआ की कबूलियत का दिन समझा जाता है और यहाँ की गई दुआओं को खास फजीलत हासिल है। वकूफ अरफात हज का सबसे अहम रुकन है। अगर किसी वजह से कोई शख्स अरफात में नहीं ठहर पाता तो उसका हज नहीं होता है, चाहे वो बाकी तमाम मनासिक अदा कर ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत भी है। यौम अरफा इस्लामी तकवीम के लिहाज से 9 ज़िलहज्जा को होता है और इसे मुसलमानों के लिए बहुत फजीलत वाला दिन समझा जाता है। इस दिन की इबादत और दुआएं खास अहमियत रखती हैं। अरफात में वकूफ के दौरान हाजी अपनी जिंदगी के गुनाहों से तौबा करते हैं और अल्लाह से रहमत व मग़फ़िरत की दुआएं भी करते हैं जो हज का असल मकसद है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, हज करने के लिए हाजी कहाँ जाते हैं? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है मक्का में, सऊदी अरब में जो है। जी हाँ दोस्तों, हज करने के लिए मुसलमान मक्का मुकर्रमा में जाते हैं जो सऊदी अरब में वाक़ है। मक्का मुकर्रमा इस्लाम की मुक़द्दस तरीन शहर है जहाँ खाने काबा वाक़ है। खाने काबा मुसलमानों का क़िबला है, यानी वो मकाम जहाँ पर पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज के दौरान रुख करते हैं। हज इस्लाम के 5 अरकान में से एक है और ये हर साहिब निसाब पर फर्ज है। सऊदी अरब में मौजूद मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा हज और उम्रा के लिए मरकजी मकामात हैं। हर साल लाखों मुसलमान हज के दौरान मक्का मुकर्रमा आते हैं और उम्रा की अदायगी के लिए भी साल भर आते रहते हैं। सऊदी अरब वो मकाम है जहाँ से इस्लाम का आगाज हुआ और जहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम का पैगाम दिया। यहाँ पर इस्लामी तारीख के कई अहम वाक़यात पेश आए हैं, जैसे कि पहली वही का नुज़ूल, हिजरत और ग़ज़वात। कुरान मजीद का नुज़ूल भी इसी सरजमीन पर हुआ है। मक्का और मदीना में इस्लामी वही का आगाज़ हुआ और इस्लाम की तालीमात फैली। सऊदी अरब की ये फजीलतें उसे न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि आलमी सतह पर भी एक मरकजी और रूहानी हैसियत अता करती हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जिस हालत में हाजी हज करने के लिए मक्का में दाखिल होते हैं वो पाकीज़गी किस हालत को कहते हैं? दोस्तों इस सवाल का जवाब यदि आप जानते हैं तो जरूर बताएं। आपका वक्त शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है एहराम की हालत में। दोस्तों एहराम पहनने से दुनिया भर के मुसलमान एक ही लिबास में मलबूस होकर अल्लाह के हुजूर हाजिर होते हैं। इसमें सब बराबर होते हैं, चाहे कोई गरीब हो या अमीर,
بادشاہ ہو یا عام آدمی، یہ اللہ کے سامنے توحید اور یکسانیت کی علامت ہے۔ احرام باندھنے کے بعد حاجی کی نیت اللہ کے قریب ہونے کی ہوتی ہے اور وہ دنیاوی معاملات سے خود کو دور رکھ کر صرف عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ یہ حالت انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور نیت کی پاکیزگی کا اظہار کرتی ہے۔ احرام کی حالت میں حاجی کو کچھ مخصوص پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ بال کاٹنا، ناخن تراشنا، خوشبو لگانا اور شکار کرنے سے پرہیز کرنا ہوتا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو یاد دلاتی ہیں کہ وہ دنیاوی لذتوں اور خواہشات کو ترک کر کے اللہ کی رضا کے لیے خود کو وقف کر رہا ہے۔ احرام کی حالت میں حاجی کو صبر، تحمل اور عبادت کی تربیت ملتی ہے۔ وہ غصے، جھگڑے اور لڑائی جھگڑے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے اس کی نفس کو تربیت ہوتی ہے اور وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ احرام کا سفید لباس انسان کو موت اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ یہ کفن کے مشابہ ہوتا ہے اور حاجی کو یہ احساس دلاتا ہے کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور اس کا اصلی مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، مسلمان حج کے دوران کیا پڑھتے ہیں؟ اس سوال کا جواب یدی آپ جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے تلبیہ۔ جی ہاں دوستو، حج کے دوران حاجی تلبیہ پڑھتے ہیں اور یہ ایک اہم سنت ہے اور یہ حج اور عمرہ کی نیت کے اظہار کا ذریعہ بھی ہے۔ تلبیہ کے کلمات یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً ساری تعریف اور نعمت تیرے ہی لیے ہے اور سارا ملک بھی تیرا ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ پڑھنے سے حاجی اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ رہا ہے اور اس کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کے حکم کی تعمیل اور اطاعت کا مظہر ہے۔ تلبیہ میں لا شریک لک کہہ کر حاجی اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کرتا ہے۔ اس کے ذریعے حاجی اپنے دل کی پاکیزگی اور نیت کے اخلاص کا اظہار کرتا ہے۔ تلبیہ حاجی اور اللہ کے درمیان ایک روحانی تعلق کا اظہار ہے۔ اس کے ذریعے حاجی اپنے رب کے ساتھ قریب تر ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کرتا ہے۔ تلبیہ حج کے آغاز سے لے کر مختلف مناسک کے دوران مسلسل پڑھا جاتا ہے، جو حاجی کو ہر لمحے اللہ کی یاد دلاتا ہے اور اسے دنیاوی معاملات سے دور رکھ کر صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تلبیہ کا ذکر حج اور عمرہ کے دوران بار بار کرنا ایک مبارک عمل ہے اور یہ اللہ کی رضا اور قربت حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، میں نے یہ سوال اور ان کے جواب اور جوابوں کو تفصیل سے بتایا ہے۔ اس میں بہت ہی محنت لگی ہے دوستو، اس محنت کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے۔ اور دوستو، اس کے بارے میں آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں کہ آپ ان سوال اور سوالوں کے جواب اور جوابوں کو اتنی تفصیل سے بتانے کو آپ 10 میں سے کتنے نمبر دینا چاہتے ہیں۔